बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद अस्सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। INN के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। इमरान खान की ललकार में कमी नहीं आई। अवामी मकबूलियत इमरान खान का एतमाद बना। क्या मसले मसाइल इसी तरह चलते रहेंगे? मामलात क्या है और मामलात किस तरफ जा रहे हैं? इमरान खान पहले सामना करेंगे इंसदाद दहशतगर्दी का और फिर जाएंगे मिलिट्री कोर्ट्स में। ये सारे मामलात पर आपसे डिस्कशन करूंगा, आपको तफसीलात से आगाह करूंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। और ये भी मैं बताऊंगा कि लाहौर की एक सहाफ़ी खातून ने वज़ीर आज़म से ये सवाल कर दिया कि इमरान खान बहादुर आदमी और नवाज शरीफ बुज़दिल। फिर वज़ीर आज़म ने क्या कहा? तो नाज़रीन, बात करते हैं, पहले उन्वान से बात शुरू करते हैं कि जनाब इमरान खान की ललकार में कमी क्यों है। इमरान खान को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो इतलात मिल रही हैं उसमें ये उन्हें कहा जा रहा है कि तुम्हारी मकबूलियत में कोई कमी नहीं हुई, हुकूमत ने तुम पर पाबंदी लगा दी। लेकिन जो उनके करीबी ज़राए हैं वो उनको कह रहे हैं कि पाजी चुप के रखो, फट्टे पान दो, फिक्र ही ना करो। 9 मई से सियासी हालात बदल गए हैं, नया पाकिस्तान बन चुका है। अब नया पाकिस्तान है, पुराना पाकिस्तान नहीं 9 मई के बाद। लेकिन आपका कुछ नहीं होगा। बस यही वजूहत थी कि इमरान खान की ललकार में अभी तक कभी नहीं आई। इमरान खान ने जो विला पे खिताब किया उसमें कहा है कि जनाब ये कह रहे हैं कि इमरान खान को मौजूदा अदालतें, चाहे वो अदालत उज़्मा हो या अदालत आलिया हो, वो उसको सजाएं नहीं दे रही, वो उसको गिरफ्तार नहीं कर रही, वो उसको पकड़ नहीं रही। तो फिर बाकी लोग तो बहुत से हज़ारों आदमी गिरफ्तार हैं, लेकिन इमरान खान को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? लिहाजा आर्मी कोर्ट्स में इमरान खान को ले जाया जाए। तो इमरान खान क्या कहते हैं? उनकी ललकार क्या है? कहते हैं जाऊंगा, इमरान खान जाएगा, आर्मी कोर्ट्स का बाकायदा सामना करेगा, लेकिन उसको शहादत का मौका दिया जाए। मैं अपना मुकदमा खुद लड़ूंगा, कोई वकील मैं नहीं करूंगा, मैं अपनी बात खुद करूंगा। मुझे कहते हैं मैं गद्दार हूं पाकिस्तान का, मैंने पाकिस्तान के लिए काम किया। अब जब मैं आर्मी कोर्ट्स में जाऊंगा तो फिर मैं बताऊंगा कि किस किस ने ज़ाती मुफादात मुझसे उठाए और कौन कौन हकीकत में गद्दार है। उन्हें साफ कह दिया, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल किसी का लिहाज नहीं करूंगा, मैं पाकिस्तान में हूं, पाकिस्तान में रहूंगा, पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा। जबकि खबरें यही हैं कि पसे पर्दा वो भी कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क से बाहर चले जाएं। इसलिए कि माजी की सियासत यही कहती है कि जब बुरा वक्त आया तो बेनज़ीर को भी मुल्क से बाहर जाना पड़ा था, मुशर्रफ का दौर हो या जनज़िया के दौर में जब आए, इसी तरह नवाज शरीफ साहब को जाना पड़ा, मुशर्रफ के दौर में भी बाहर जाना पड़ा, और उससे पहले भी। तो अब ये मामला जो है ये तो उनको भी चले जाना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं मैंने नहीं जाना, मैं सामना करूंगा। लेकिन बात दरअसल ये है कि वो जो फॉर्मेशन कमांडर्स की जो हुआ था इजलास, कोर कमांडर का इजलास हुआ था, सलामती काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी सलामती कमेटी की, तो उसमें सब में ये फैसला किया गया था कि नहीं, मनसूबा साज जो है उसको भी सज़ा मिलेगी, सहूलतकार को भी सज़ा मिलेगी। और अब ये फैसला ज़बान ज़द आम है कि ये फैसला हुकूमत ने कर लिया है कि 12 अगस्त से पहले पहले जो इनके मामला को सीधा किया जाएगा, यानी निगरान हुकूमत पर इनको नहीं छोड़ा जाएगा। बाद में मुकदमा चलते रहेंगे, दफात जो लगानी है वो लगा दी जाएंगी, और इमरान खान पर दफात लगाकर मुकदमा दर्ज कराए जा रहे हैं। और पहले इनकी पेशी होगी इंसदाद दहशतगर्दी में। इंसदाद दहशतगर्दी का ये सामना करेंगे, फिर वहाँ से इनको भेजा जाएगा, रेफर किया जाएगा कहाँ? आर्मी कोर्ट्स में। क्यों? कि इल्ज़ाम है GHQ पर हमले का मनसूबा साज, यानी मास्टरमाइंड। इन पर इल्ज़ाम है लाहौर में कोर कमांडर के घर पर हमला करने का, ये हमला करवाने का, ये लोगों को उकसाने का। और फिर जाहिर है कि महमूद रशीद भी जेल में है और बाकी भी लोग जेल में हैं। अभी हम्माद अज़हर और वो जो दूसरे हैं मियाँ असलम इकबाल साहब, वो तो नहीं काबू आए, लेकिन जो लोग काबू आए हैं, एजाज चौधरी साहब, उन पर सब पे इल्ज़ाम है, वीडियो ऑडियो उनके सबूत मौजूद हैं। तो ख्याल यही है कि उन सबको लाया जाएगा सामने और उनसे कहलाया जाएगा कि हमारा मास्टरमाइंड, हमारा चेयरमैन ही है तहरीक इंसाफ का। तो क्या अब मुस्तकबिल में जो सियासत जिधर जारी, तो क्या शख्सियत पसंदी में तहरीक इंसाफ को बचाया जा सकेगा? इमरान खान तो दावेदार हैं इस बात के कि जनाब तहरीक इंसाफ को कुछ नहीं होगा, हम खंबे पर भी खड़ा करेंगे तो लोग वोट देंगे, इसलिए कि लोग मेरे साथ हैं।
بہرحال یہ تو غلط فہمی اور خوش فہمی میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بالکل ایک بار برابر فرق ہوتا ہے، تو وہ تو الیکشن میں جا کے پتہ لگے گا کون کیا ہے، لیکن اگر اس سے پہلے نااہل ہو گئے تو عمران خان کو بھی ایسا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ قیادت کس کو دینی ہے۔ نااہل ہو گئے یا الیکشن میں نہ جا سکے یا ان کو قید ہو گئی یا تاحیات نااہل ہو گئے، ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ چیزیں موجود ہیں، سبق سیکھنا چاہیے اس سے۔ جیسے بے نظیر بھٹو نے پیپلز پارٹی کا نام بدل کے ایک اور پی لگا کے اور اس کو پارلیمنٹیرین کے ساتھ امین فہیم کو اس کا سربراہ بنا دیا تھا، اسی طرح جناب انہوں نے نواز شریف صاحب نے بھی اپنا چینج کر دیا تھا سب کچھ، شہباز شریف کو سربراہ بنا دیا تھا، تو اسی طرح عمران خان صاحب کو بھی۔ لیکن عمران خان صاحب کو جو مقبولیت کا بخار ہے، جو ان کے قریب ارد گرد کے ہیں، جیسے کہ فیصل واڈا کہتے تھے، بڑے بیوٹیفل آدمی ہیں وہ، انہوں نے کہا جناب بہت سے علماء اکرام، جس میں اصل ان کا طارق جمیل صاحب کی طرف اشارہ تھا، کہ وہ آ کے ان کو کہتے تھے رات کو میں نے خواب دیکھا ہے حضور اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی بڑا کام کرانا چاہتا ہے، اور نام یہی تھا کہ ایک ہی کام کرے گا، کون کرے گا؟ عمران خان، مرشد ہے عمران خان۔ تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ وہی مسیح ہے، وہی مرشد ہے، وہی سب کچھ ہے۔ لیکن یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا اس سے معاملات گڑبڑ ہو گئے، بالکل سیناریو چینج ہو گیا۔ اب فوج جو ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے، عسکری اسٹیبلشمنٹ بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، سول اسٹیبلشمنٹ بھی معاف کرنے کو اس لیے تیار نہیں ہے کہ ملک کی یکجہتی اور سلامتی کا معاملہ ہے، تو اس میں تو سزا ملے گی، چاہے کوئی بھی ہو، میں ہوں، آپ ہو، کوئی اور ہو، سب کا مطالبہ یہی ہے کہ یہ ہونا چاہیے۔ اب جب آگے دیکھیں گے آپ کہ پارٹی بچے گی کہ نہیں بچے گی، تو اس سے پہلے تو یہ فیصلہ ہونا ہے، کیئر ٹیکر حکومت آنے سے پہلے یہ فیصلہ ہونا ہے۔ کیئر ٹیکر کے لیے بھی بہت سے ناموں کی ایک لمبی لسٹ ہے، جس میں کوئی بھی چور سپاہی اچانک نکل آئے گا، جیسے معین قریشی صاحب باہر سے آ کے وزیر اعظم بن گئے تھے 3 مہینے کے لیے، لیکن اس وقت اتنی بھی آسانی سے نہیں ہوگا، کیونکہ جو وزیر اعظم بنے گا وہ 3 ماہ کے لیے نہیں، وہ زیادہ ہوگا۔ کیسے کہ میں نے پہلے بھی بہت دفعہ کہا ولاگ میں کہ جناب مردم شماری کا اعلان، مردم شماری کی پھر بعد میں منظوری، پھر مردم شماری کے اعلان کے بعد حلقہ بندیاں، پھر حلقہ بندیوں کے بعد الیکشن کمیشن کی فہرستیں، پھر الیکشن کمیشن نے آگے فیصلہ کرنا ہے۔ تو الیکشن تو بڑی، اب مردم شماری پہلے کہا جاتا ہے کہ دسمبر تک مکمل ہوگی، لیکن اب الیکشن مردم شماری کا کہا جا رہا ہے کہ 31 جولائی کے آخری دن تک جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ اب جولائی میں ہی اس کو لاسٹ ڈے تک یہ مکمل ہوگی، تو اگر جولائی بھی مکمل ہوگی تو پھر آگے دیکھیں کیا ہے، جولائی کے بعد اگست، ستمبر، نومبر، دسمبر، تو 4 ماہ تو ہو گئے، اکتوبر تو گیا، ستمبر اکتوبر تو ویسے ہی ساتھ چلا جائے گا، کیونکہ یہ ابھی تو حلقہ بندیاں ہونی ہے، معاملات ہونے ہیں، نئے حلقے بننے ہیں، نئی ووٹر لسٹیں بنی، سارا کچھ ہونا ہے، بڑا کام ہونا ہے۔ تو الیکشن تو اگلے سال کی بات کریں، سمجھ لیں 2023 آیا ہی نہیں، 2023 سے مشکلات کا سال ہے، 2023 بحران کا سال ہے، آئینی اپنا سیاسی اور جو معاملات ہیں اس کو معاشی بحران کا ہے، اس کو تو ہم نے سخت فیصلوں کے بعد نبڑ لیا کہ بجلی کی قیمت بھی مہنگی ہو گئی، ہر چیز کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے، معاملات، بجلی میسر نہیں ہے، لیکن نہیں، اب تو یہاں تک لوگ کرنے لگے، مذاق بنانے لگے ہیں کہ اس قوم کو جگایا تھا علامہ اقبال نے یا پھر پاجی بابڈا نے جگایا، اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اب تو یہاں تک مذاق بنا دیا لوگوں نے۔ لیکن آگے کیا ہے؟ آگے یہ جو فیصلہ تھا، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ عدالت عظمیٰ ان کو ریلیف دے رہی ہے اور آئندہ بھی دے گی، کیونکہ وہ سچے ہیں اور عدالت صحیح ان پہ ساری تھی نظریں۔ تو عمر عطا بندیال، جن کی آخری فلم چل رہی ہے، کیونکہ انہیں ریٹائر ہونا ہے ستمبر میں، صدر کے ساتھ انہوں نے بھی ریٹائر ہونا ہے، تو وہاں سے ایک آواز آئی ہے، وہ جو اسلام آباد کی چیلے کوے جو اڑ رہے ہیں نا فضاؤں میں، کیونکہ موسم تبدیل ہو رہا ہے، سیاسی موسم بھی تبدیل ہو رہا ہے، ویسے بھی موسم تبدیل ہو رہا ہے، تو وہاں سے جو آواز آئی ہے اس میں یہ آئی کہ عمر عطا بندیال نے ایک للکار لگائی ہے کہ پاجی جاندے چھڈاں گا میں بھی پھنڈ کے، یعنی میں اپنی ساکھ بحال کر کے جاؤں گا، اس لیے کہ جناب میں سچا آدمی ہوں، میں نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی عزت سے رہنا ہے اس معاشرے میں، لہٰذا میں کوئی ایسا کام کر جاؤں گا۔ اب تحریک انصاف والوں کا خیال یہ ہے کہ جاندے بھی شہباز شریف میں لے بیٹھیں گے، انہوں نے کابینہ سے کچھ لوگ نااہل کر دیں گے، پھر دوسری طرف یہ کہ نہیں، وہ جو کچھ عمران خان کے خلاف ہو رہا ہے اس سارے کو بالکل ختم کر دیں گے، عمران خان کو بری ذمہ قرار دے دیں گے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، یہ ساری افواہیں ہیں، قیاس آرائی ہیں، سوچا جا رہا ہے کہ ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا۔ کیوں کہ عمر عطا بندیال کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی، ججز کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی گئی،
ग्रुपिंग बनाई गई सुप्रीम कोर्ट में भी, लिहाजा मैं कोई एक ऐसा फैसला करके जाऊंगा कि जनाब मामला जो है वो सीधे हो जाए। इमरान खान की शख्सियत अपनी जगह, मकबूलियत एक सर्वे था, इस वक्त नहीं है क्योंकि सब कुछ पस पर्दा चला गया 9 मई के बाद, लेकिन उनका ख्याल यही है कि वो अभी भी उतने ही मकबूल हैं और हुकूमत ने जितनी उन पर पाबंदियाँ लगाई, उनका नाम लेने से, उनकी तस्वीर दिखाने से इतराज़ किया, तो वो वीलाग में गुस्सा कर करके और इंटरनेशनल लेवल पर मुख्तलिफ चैनल्स को वो इंटरव्यू दे दे के अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और वो ललकार रहे हैं उसी तरह हुकूमत को भी और अदारों को भी कि नहीं मैं भी नहीं छोड़ूंगा। उन्हें कहा था ना कि मैं मज़ीद ख़तरनाक हो जाऊंगा अगर मुझे इक़्तिदार से निकाला गया, तो इस वक्त भी वो ज़ख्मी टाइगर की तरह ख़तरनाक हो चुके हैं। तो अब ये है मामलात। अब इन मामलात में जो रास्ता निकालना है वो तरक्की और खुशहाली का, किसने निकालना है? इन सब लोगों ने अक़ल के नाखून लेने जो सियासत कर रहे हैं, चाहे वो बारूसी सियासत कर रहे हैं, चाहे वो जमाती सियासत कर रहे हैं। क्यों कि अभी भी जो है इस्तेहकाम पार्टी जो है उसने ये कह दिया है कि एक जहांगीर तरीन ने कहा है कि हम किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे, हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। लेकिन आज उनके साथ एक सानिया हो गया, अल्लाह उनको सब्र दे। उनके भाई कह रहे हैं पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें खुदकुशी कर ली क्योंकि वो कमरे में अकेले पाए गए मुर्दा हालत में। बहरहाल जो कुछ भी हुआ वो भी कल तक आते एक आध दिन में सामने आ जाएगा सब कुछ, लेकिन बहरहाल अफसोसनाक वाक़या, अल्लाह उनको सब्र दे। तो अब वो कहाँ तक कितने दिन इसका गम करते हैं और कैसे चलते हैं अगले सियासत दिनों में कैसे, लेकिन बहरहाल अभी उनके पास टाइम मौजूद है। अलीम खान जैसा लीडर भी उनके पास मौजूद है, फिर मामला जो है वो आगे चलेंगे। अब इमरान खान को जब आर्मी कोर्ट्स में लाया जाएगा तो आधी दर्जन से ज़्यादा उनके खिलाफ उनके क़राबतदार, उनके करीबी, उनके ड्यूटीफुल साथी जो हैं वो सुल्तानी गवाह बनने को तैयार है। उसमें नंबर 1 रियाज मलिक, नंबर 2 फवाद चौधरी, नंबर 3 परवेज़ खटक, नंबर 4 जुल्फ़ी बुखारी, नंबर 5 अब वो देखें आज़म खान का नाम भी आ रहा है जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। सब अपनी गले का फंदा जड़ा दूसरे के गले च पाना चाहते हैं, सब जान चुदाना चाहते हैं, कहते भाई मैनू गिनो, मैं सुल्तानी गवाह, मैं सुल्तानी गवाह। खैर बहरहाल अब जो आइनी तरमीम हुई है उसमें तो अब सारा फैसला जो नैब के चेयरमैन को मिल गया है कि उसने फैसला करना है कौन सुल्तानी गवाह बनेगा कौन नहीं बन सकता। बहरहाल उनके क़राबतदार करीबी फयाजुल हसन चौहान, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, ये सब जो है सुना है, अफवाहें हैं, ये खबरें हैं और अफवाहें ही खबरें बनती है कि सब वादा माफ गवाह बनना चाहते हैं। और फयाजुल हसन चौहान तो माशाअल्लाह वो पंजों के बल खड़े होकर अपना कद ऊँचा कर करके कह रहे हैं कि जनाब मैं बताऊंगा क्या हुआ, इमरान खान की आधी काबीना जो थी वो तो अमेरिकन थी और ये था और वो था। तो अब तो सबके ज़बानें आ गई हैं, लेकिन जब इमरान खान के साथ थे जब किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं थी। और अभी भी लगता है कि जब सामने आएंगे जब देखेंगे, लेकिन इमरान खान फिर यही कहेंगे कि देखा जो तीर खा के कमी खा की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात होगी। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए मौजू के साथ, नए उन्वान के साथ। जाते जाते आपसे दरख्वास्त, आइए रेडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटे का बटन दबाना न भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें, अल्लाह ने के मान।